বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে বেরোলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম উত্তরবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী। পার্থ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন, আরো কথা বলবো। পার্থ, শুভেন্দু অধিকারী পৌঁছে গেলেন উত্তরবঙ্গে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে, কি কি কর্মসূচি আজ তাঁর রয়েছে? একেবারে প্রায় শপথ নেওয়ার পর বিজেপির কাছে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উত্তরবঙ্গের প্রচুর উত্তরবঙ্গ জুড়ে কিন্তু উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। যেমন বাঙালি 12 মাসের 13 পার্বণ, আজ যেন আরো একটি নতুন পার্বণ। গোটা পাহাড়, গোটা সমতল, তরাই, দুয়ার, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে তারপরে বিমানবন্দরে বেরিয়ে আসছে একাধিক কর্মসূচি এবং কিছু বলবেন। এই মুহূর্তে বেরিয়ে আসছেন। ধন্যবাদ। আপনারা উত্তরবঙ্গের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের জন্য, বাংলাকে বাঁচানোর জন্য আপনাদেরও ভূমিকা আছে। উত্তরবঙ্গের পূর্ণ ভূমিকে প্রণাম জানাই। 2009 সাল থেকে দার্জিলিংয়ের পাহাড় আর উত্তরবঙ্গ প্রথম বিজেপিকে জায়গা করে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, ভারতীয় জনতা পার্টি সংকল্পপত্রে যা যা বলেছে সেগুলো পূরণ করার মধ্য দিয়ে 2009 সাল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে উত্তরবঙ্গে আপনারা প্রবেশের সুযোগ এবং স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা সেই ঋণ শোধ করব। উত্তরবঙ্গের অভিমান, বঞ্চনা, ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। প্রত্যেক মাসে মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভা, সরকার উত্তরবঙ্গের কাছে পৌঁছে যাবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রত্যেক সপ্তাহে পুরো একদিন উত্তরকন্যাতে অফিস করবে এবং উত্তরবঙ্গের মানুষ যা স্বপ্ন দেখেছেন বিজেপিকে নিয়ে, বিজেপি তা পূরণ করবে। এই बार उत्तरबंग बार बार बीजेपी को सपोर्ट दिया, मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए वोट दिया। 2009 से हमारी पहाड़ में उत्तरबंग में काम करके हम लोग उत्तरबंग का जनता का जो आशीर्वाद पिछले कम से कम 1.5 दशक से मिल रहा है, उसका जो सपना है, जो उम्मीद है, वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का स्टेट गवर्नमेंट करेगा। उत्तरबंग में उत्तरकन्या को फुल बजट चालू करने का काम भी हम लोग करेगा। हर महीने चीफ मिनिस्टर को उत्तरबंग को मिलेगा। मैं यहाँ घूमने नहीं आऊँगा, काम करने के लिए आऊँगा और ज्यादा बात भी नहीं बोलूँगा, ज्यादा काम करूँगा। और जो हमारा नॉर्थ बंगाल का मिनिस्टर बना है, उन्होंने उत्तरकन्या में हर हफ्ते में पूरे एक दिन 9 से 11 बजे तक जनता दर्शन करेगा। 11 बजे से 1 बजे तक हर प्रोग्राम का रिव्यू करेगा एमपी एमएलए का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लेकर। 2 बजे से 4 बजे तक सब एमपी एमएलए के साथ हर हफ्ता मीटिंग करके उत्तरबंग में हर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइल क्या खोला जाएगा। और एक IIM, एक IIT, एक कंसर हॉस्पिटल उत्तरबंग को बनाने के लिए जो संकल्प पत्र में है, उसका लैंड और 4 जिले में होगा, एक जिले में नहीं, वो भी हम लोग करेगा। अभी हम लोग का काम है एमपी एमएलए के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का लियाजो कर देना, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम चालू करना और पहाड़ में जीटीए में जो धांधली हुआ उसको इन्वेस्टिगेशन के द्वारा सब चोर को शिकंजा कसने का काम हम लोग